Kakav je jučer dan bio? Prvo nas Gary obradovao da je Bitcoin ETF odobren, onda kao Twitter im komprimitiran. I to bi trebala biti ozbiljna agencija. Mi smo tu da vas zaštitimo. Eto, malo ćemo vam zeznut shortove, pa malo longove, pa piši kući propalo. Dok vi ovo gledate, možda će Bitcoin ETF već biti odobren, možda neće, no ja ću s vama podijeliti jednu i više nego aktualnu temu. A kako znam da je aktualna? Upravo zbog vaših komentara. Na čemu se naravno od srca zahvaljujem, pa idemo vidjeti o čemu se radi. Pozdrav dobri ljudi, znam da nije utorak, da jedan dan kasnim, ali eto nas opet u novom 7. videu našeg serijala Zajedno kroz bull. Za vas koji ste potpuno novi, obično ide utorkom, dobrodošli naravno, a sve dijelove možete vidjeti u playlisti koju ćete naći u opisu videa ili na kraju videa. Svi su aktualni i vjerujem da iz svakoga možete naučiti nešto novo. U okrilju ove pozitive koja se vrti oko Bitcoin ETF-a upravo vas želim pozvati na oprez. Kao što sam napisao u nedavnom postu članovima, pisao i u newsletter, ali želim to podijeliti i sa svima vama da sad sve izgleda lijepo i sve kriptovalute izgledaju privlačne, ali nemojte zaboraviti da su isto tako te iste kriptovalute, naravno one koje su postojale, izgledale nama loše u 2022. i dio 2023. godine. Nekoliko velikih zelenih svijeća okrene brzo situaciju i mnogima će se činiti kao da su sada nepobjedivi. Jednako kao što su bili 2022. vrlo nesigurni. Emocije čine čuda. Ne vjerujete mi? Bio sam već tu 2 puta. Svi projekti se okreću narativu, odnosno traže pozornost tržišta. Zaključio je jedan naš dragi član kanala i ovim putem veliki pozdrav i hvala svim članovima kanala. Kaže, svi projekti kao da su sada AI, odnosno ušli u umjetnu inteligenciju i na neki način je u pravu. Sad svi nekako pokušavaju baciti barem jedan dio svojih usluga ili nekako upakirati umjetnu inteligenciju u svoju priču. Masovno projekti pokušavaju i ubaciti recimo rad na Bitcoin mreži. Kao što su prošli bull pružali različita rješenja za Ethereum. Kao što danas svi ubacuju AI, u prošlom bullu su svi počeli recimo sa DeFi-em. I oni koji su tada ušli na tržište toga se dobro sjećaju. Što još reći? Velika je razlika između projekata koji stvarno jesu u nekom sektoru i onih koji su tu eto malo dodali nešto zbog hajpa, jer kad krene rasti, budimo realni, raste više manje sve. Samo je pitanje koliko. Na kraju svakog mini ciklusa počnu skakati i različiti S-coini, i jednom i s takvima završi i glavni parti, odnosno bull market. Zato ih treba i tako razlikovati, jer velika je razlika između dijamanata koji se brusi gotovo do savršenstva i nekog običnog kamena, jer i taj kamen zasvjetluca pod suncem. No kako uočiti tu razliku? Odmah da napomenem da nema garancije i nekad je važnija sama priča nego što se u konačnici dogodi, odradi. Ali velika je razlika da li je to još jedan projekt u toj kategoriji u nizu, na primjer još i jedan layer 1, ili je stvarno po nečemu drugačiji. Koji će to baš on riješiti problem koji drugi ne mogu ili nisu, ili se nisu sjetili riješiti? Što on to ima što drugi nemaju? Po čemu je drugačiji recimo TAO od drugih ili neki vaš omiljeni projekt? Tko stoji iza tog projekta? Da li ljudi koji poznaju tu materiju ili samo skupina ljudi koja je malo odlučila pokrenuti neki projekt, malo avanturica, tako i mi malo navratili u kripto? Ima tu puno faktora. Na primjer, Kaspa rješava blockchain trilemu, sigurnost, skalabilnost i decentralizaciju. Da li je jedina koja to pokušava riješiti? Nije. Ok, onda po čemu je drugačija? Vjerujem da svi Kaspa holderi to znaju. Bez brige, ovo nije natjecanje i u konačnici ne želim gurati niti jedan projekt, dajem samo primjere s kojima će se ljudi lakše poistovjetiti. Najvažnije je da znate zašto je
vaš projekt poseban i kako se on uklapa u vaš portfolio. Za početak si postavite pitanje zašto baš taj projekt. Kao da ste došli na razgovor za posao pa vas pitaju zašto baš vi. Ili suprotno, ako ste možda vi vlasnik neke firme pa pitate zašto baš bi vas odabrali među 100-tinjak drugih kandidata. Ovo je dio tržišnog ciklusa koji se zove pogledaj ovaj token. Što misliš o njemu? Dakle, sad smo u situaciji da su mnogi ispustili kvalitetne projekte za nešto profita i sad kako sve skače, u svakom vide potencijalnu zamjenu. I zato ću se sad osvrnuti na jednu stvar, odnosno skrenuti pozornost. Drago mi je da mi pišete različite projekte u komentare kao prijedloge. Ali vidim da svatko svira na svoju stranu. Recimo od 30 prijedloga, 30 ljudi mi napiše totalno različit prijedlog. I to najčešće token koji su već kupili. Nedavno je samo 2 ljudi tražilo Koreum recimo i zato sam ga pustio jer je nazovimo dobio 2 glasa. I sad dolazimo do sljedećeg. Lakše mi je odmah neki projekt izbaciti koji mi se odmah ne svidi. Znate ono, kad vam se netko ne sviđa na prvu. Naprimjer, netko otkrije moj kanal i kaže ovaj Dejan je bez veze i to je u redu. Za većinu projekata, ako imalo liče nečemu, treba malo zagrebati dublje. Upoznali ste osobu koju vidite kao potencijalnog partnera ili ste izašli prvi put na spoj. Pa onda slijedi drugi, da se još malo bolje upoznate, pa treći i tako dalje. Da li idete živjeti skupa nakon prvog spoja? Pa vjerovatno ne. Kao prvo, ne želim odbaciti neki projekt zbog gluposti, ali želim vam dati neko realno mišljenje. Čak i projekt koji mi se ne sviđa, izgubim barem sat vremena na njega, jer želim da znate moje razloge. Što mislite koliko mi vremena ode kad je nešto koliko toliko kvalitetno? White paper, roadmap, ask me anything, intervjui, objave, što pišu o njima, tokenomija, tim, investitori, kada uči, koliko ima holdera i tako dalje. Dodatna pitanja, da li su odgovorena i kako su odgovorena i tako dalje. Dakle, nije stvar samo nešto pogledat i u sve to, naravno, opet nema garancije. Nedavno sam dobio pitanje i bilo je simpatično. I ako se osoba prepozna u tom pitanju, ovaj odgovor ima samo dobre namjere. Dakle, dobio sam pitanje da li je mining neke kriptovalute, koju ja naravno nemam u portfoliju, niti sam je ikad spomenuo na kanalu, isplativ. To vam je kao da pitate predstavnika jedne autokuće da vam nabroji tehničke karakteristike i koliko se isplati kupiti auto neke druge kuće. Ili recimo dođete konobaru u jednom restoranu i pitate da vam kaže sastojke nekog jela iz drugog restorana. U sve to ja nisam čak niti predstavnik niti jednog od projekata o kojima pričam, niti me nisu sponzorirali. No idemo mi na poantu ove priče. Poanta je u tome da znate što držite, da ne mijenjate dijamante za običan kamen. Jer kao što sam rekao, meni je cilj da vam pomognem bez obzira koje projekte pratili i koje kriptovalute držali. Iako ću vam naravno za one koje ja imam u portfoliju moći ipak više pomoći. Držite se onoga manje je više i bolje držite 5 projekata za koje znate kakvi su nego 20 o kojima ne znate gotovo ništa. U idealnoj ste poziciji. Možete toliko toga napraviti, ali još stignete i sve uprskati. Ne zaboravite da ovo nije samo kako ide novac za vrijeme altcoin sezone, već se može jako dobro primijeniti kroz cijeli bull, o čemu ćemo naravno uskoro u nastavku. Pišite mi svakako u komentarima što mislite o ovoj temi, oprezno samo, dug je još put pred nama. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Pogledajte i kako možete podržati kanal u opisu videa. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. A da ne ležite na pari, tu će se pobrinuti Gensler Gary. Pozdrav!